नमस्कार दर्शक बंधु मु मिता मो लक्ष्मी एडिशाल चैनल को आपण मन बहुत बहुत स्वागत। आज आपण मन सहित गजा रेसिपी शेयर करी। आपण ये गजा देखिकी जानी पाउते केते सुंदर भाबे रे गजा हेइची आ केते आराम से भांगी जाउची, केते बढ़िया भाबे खास्ता अछि ये गजा गराक। तो आज आपण मन सहित मुठी गजा रेसिपी शेयर करी, जोटा बनेबे बहुत सहज आ खाइबा को बहुत टेस्ट लगे। ए गजा को देखिकी आपण जानी पाउते केते सुंदर देखा जाउची। मुठी गजा बनेबे बहुत सहज, खाइबा को बहुत टेस्ट लगे। आराम से एटा किछि घरे थिबा जिनिस रे बनेबा आज मुठी गजा, जोटा छोट हो बड़ हो समस्त एटा आराम से खाई परिबा, बहुत टेस्ट लगे। ए गजाटा आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखे भी भोग लगे। एटा आपण भोग भी लगे पारे आ बहुत दिन जाए स्टोर करके रखी भी पारे। बहुत टेस्ट लगे मुठी गजा खाइबा पाइंका। तो आज आपण मन सहित मुठी गजा रेसिपी शेयर करी। तो चलते देखी नबा आज रेसिपी। तो मुठी गजा करिया पई प्रथम गोटे देखिबा उतबे थाली एठी नै जाईची आ सेतरे मु प्रथम एठी दे दउची चाउल गुंड देखिबा उते हाफ कप एठी देईची। हाफ कप रु कम होबा एठी चाउल गुंड देईची आ गोटे गिना एठी मु नेईची आटा पूरा फुल करी गोटे गिना नेईची। स्वाद अनुसार लूण चाउल गुंड दबा द्वारा मुठी गजाटा टिके खास्ता हम आउ भी बढ़िया लगे। कि आपड़ जदि चाहिए चाउल गुंड जगह आप अल्प ये मैदा भी दे पारती कि खाली अटार भी करपारती। तो ये देखिए लुण आ चाउल गुंड अटा को भल भाव मुझे मिसई सारी। भल भाव मिसई सारापर ये मुझे तेल, तो तेल देखिए नहीं रिफाइन तेल आ 5 बड़ चामच ये तेल देती। ग्राम रे जदि मापी 60 ग्राम खंडे तेल देती। तेल देकी भल भाव ये मिसई नवा। तो ये आप देखिए तेल देकी आम खास्ता करार अच्छी भल भाव कमी तेल को अटा आ चाउल गुंड जो आम देचु सबू जाक भल भाव मिश्रण टाक मिसेयार अच्छी। आमको ये खास्ता करार अच्छी भल भाव जमी अटा सहित तेल भल भाव मिसीज। तेल जगह आप घी कि बटर भी दे पारती। तेल दे सारापर आउ अधा जहाँ तेल थिला कप्रे सबू जाक ये तेल देकी पुणी थे आउ यहाँ को भल भाव मिसेଇବା। तो मन रखिए अटा जी नहीं से अनुसार तेल देवे। गोटे गोटे अटार अधिका तेल कि बटर लगी पारे। तो आप देखिपारे यहाँ बहुत बढ़िया भाव मुठा हो जाऊँगी। मुठा करके देखिए जब मुठा एमती हो जाए जानवे बहुत बढ़िया भाव खास्ता हो सारी। तो ये हो सारी भल भाव खास्ता। तो ये बाकी जिनस देदेबा। तो ये आप देखिपारे हाफ कप रु टिके अधिका चीनी ये देती। खाई मुठी गजारे मीठा रही बहुत बढ़िया लगे, हल्का टिके मीठा रहे। तो ये चीनी आप कम बेसी भी करपारती कि न देकी भी कर कि मुठी गजारे टिके हल्का मीठा रहे से हाफ कप रु टिके अधिका चीनी नहीं जहाँ ग्राइंडर करके गोलमरिच हाफ चामच नहीं, पान मधुर की दरदरा कर नहीं हाफ चामच ताकू दे देती। आ खाइबा सोडा गोटे चिमटा खाइबा सोडा ये निश्चिंत देवे। गोटे चिमटा रु अधिका देवेनि, मन रखिए खाइबा सोडा अधिका देवे नहीं। तो आप देखिपारे सब जिन भल भाव मिसई सारापर ये फाड़े नड़िया कोरा ये नहीं जाती दे देती। नड़िया कोरा देकी पुणी थे यहाँ भल भाव मिसईदेवा जमती अटा संगे सबू नड़िया कोरा भल भाव मिसईज। तो पान मधुरी गोलमरिच नड़िया कोरा ये सब जिन दबा द्वारा मुठी गजा बहुत टेस्ट लगे। आउ ये सब ये दि जाए से जमार स्किप करेंगे, निश्चिंत देवे। तो सब जिन देखिए भल भाव मिसई देती। नड़िया को भल भाव मिसई सारापर ये मुझे पानी दौची अल्प अल्प पानी देकी यहाँ चकड़ा। बेसी भी पानी लगे, अल्प पानी ये लगे। तो आप देखिपारे अल्प पानी देकी भल भाव चकड़ी नवा। एथिरे मु चाउल गुंड देती, ये पूरा पूरी ऑप्शनल अच्छी। आप खाली अटारे भी करपारती, स्किप भी करपारती चाउल गुंडा को। किंतु चाउल गुंडे पड़ी थाए एथिरे मुठी गजारे से आप चाउल गुंड को दे पारती कि न दे भी पारती। तो ये आप देखिपारे अधा पानी मुझे देकी चकड़ी नौची। अल्प अल्प पानी देवे, एकाले सबू पानी देवे नहीं। ये आराम से अल्प पानी लगे, अधिका पानी भी लगे नहीं। कहीं आम ये खास्ता करी अधिका पानी भी लगे नहीं। अल्प अल्प पानी देकी यहाँ चकड़ी नवा। तो आप देखिपारे अधा पानी देकी मुझे चकड़ी सारी। यही टाइम यहाँ भल भाव चकटे। चकटा द्वारा आम गजाटा बहुत बढ़िया हम। तो ये आप देखिपारे हाफ कप रु टिके कम पानी मत ये लगी आ बहुत बढ़िया भाव गोटे डो आकार हो सारी। देखिपारे एमती ही चकटा बहुत बढ़िया भाव चकटा हो सारी आमर। तो ये ये भल तो भल भाव चकटी नवा जिते बढ़िया भाव ये चकटे से बढ़िया गजाटा आम खास्ता भी हम आ बहुत बढ़िया हम। तो ये देखिए यहाँ बहुत बढ़िया। तो किसी समय चकटला यहाँ बहुत बढ़िया भाव चकटा हो सारी। एवं आदि गुड़ा काटिकी एवं गजा करनवा। गोटे लेंबू साइज ये गुड़ा नहीं तापर एमती हाथ में एमती मुठा कर जहाँकि यहाँ मुठा मुठी गजा। तो आपको किसी सेप दबाक पड़ानी, आराम से गजा हो हाथ में एमती गुड़ा नहीं भल भाव चकटिकी मुठा
କରିନେବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ସାଇଜ ଗଜା ଏଠି ଦରକାର ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାଇଜ ଗୁଳା ନେଇକି ହାତରେ ଏମିତି ଚକଟିକି ଏମିତି ମୁଠା କରିନେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେପ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି କରିଦେଇଛି। ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଗଜା ଏଠି ମୁଁ କରିକି ରେଡ଼ି କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଜା ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରାମସେ ଗଜା ହେଇଯାଏ, କୌଣସି ସେପ୍ ଦେବାକୁ ବି ପଡ଼େନି। ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠା କରିନେବେ ଆଉ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମୁଠି ଗଜା। ଏ ଗଜାର ନାଁ ମୁଠି, ତ ହାତରେ ଏମିତି ମୁଠା କରିକି ଗଜାକୁ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସବୁ ଗଜା ହେଇସାରିଛି। ଛାଣିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଏଠି ତେଲ କରେଇ ଏଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ତାତିଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ପକେଇକି ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାତି ବି ସାରିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ ଏଠି ବେଶୀ ଧୂଆଁଦାର ତେଲ ନେବେନି, ଅତି ଗରମ ତେଲ ଏଠି ନେବେନି। ଯଦି ବେଶୀ ଗରମ ତେଲ ଏଠି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଜା ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ, ଆଉ ଉପରୁ ନାଲି ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ସିଝିବ ନାହିଁ ଭିତରୁ ଜମାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ତେଲରେ ଗଜା ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଜା ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କରେଇରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି ସେତିକି ଗଜା ଦେବେ, ଅଧିକା ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଡବଲ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଗଜା ଦେବେନି। ଯେତିକି ଜାଗା ହେଉଛି କରେଇରେ ସେତିକି ଗଜା ଦେବେ। ଗଜା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜମାରୁ ଲଉଟେଇବେନି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧା ଗଜା ଏଠି ଦେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପେ ଆପେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ଆରାମସେ, ତାପରେ ତାକୁ ଲଉଟେଇବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଲଉଟେଇ ଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଗଜା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ହେଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଆରାମସେ ଏମିତି ଚାମଚରେ ଲଉଟେଇବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ଫାଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ହେଇଗଲେ ଜାଣିବେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଜା ବି ହେବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଖାସ୍ତା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିକି ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫାଟିଛି, ଆଉ କେତେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଉଟେଇବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଉଟେଇବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଦେଇଛୁ ସେଇ ଗଜା ଗୁଡ଼ାକ ଲଉଟେଇ ନେବା। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗଜା ଲଉଟେଇଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଗଜାରେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜାଗୁଡ଼ା ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗଜା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଗଠୁ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ଫୁଲିକି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ଆମର ଏଠି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ଗଜାରେ। ତ ଆଗରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ସାଇଜରେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଜା। ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜା ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜାରେ କେତେ କ୍ରାକ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ହାଇ କ୍ରାକ୍ ଆସିଲେ ଗଜାରେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଖାସ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି। ଗୋଟେ ଭାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଜା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଆଗଠୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଡବଲ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା, ତେଲରୁ ଛାଣିକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ସେହି ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଗଜା ରଖିଛୁ ତାକୁ ବି ଛାଣିକି ଏଠି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏ ମୁଠି ଗଜା ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଠାଉଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଜାକୁ ମୁଁ କରିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ମୁଠି ଗଜା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଗଜା ଗୁଡ଼ାକ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଠି ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ଯାକ ଗଜାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଏଇ ଗଜାର ସେପ୍ ଆଉ ସାଇଜ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି ଗଜାରେ। ଏ ମୁଠି ଗଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏ ମୁଠି ଗଜା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ବି ଲାଗେ। ଏଇ ଗଜା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆମ କାଳିଆ ପାଖରେ ଯାହାକି ଏଇଟା ଭୋଗ ଲାଗେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଗଜା ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏ ଗଜାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, କିଛି ବି ଖରାପ ହେବନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଜାକୁ ଆପଣ ମାସେ ମାସେ କରିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖି ବି ପାରିବେ, କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗଜା ଖାଇବା ପାଇଁକା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ ଏତେ ପକେଇନୁ। ଆଉ ଏ ଗଜା ଆରାମସେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖି ବି ପାରିବେ। ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାସ୍ କରିକି ଏମିତିଆ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ, ଗଜା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଏଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗଜା ପୁରା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଜା ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଜା ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କିଆ ଲୋକ ବି ଗଜାଟାକୁ ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି, ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଖାସ୍ତା ହେଇଛି।
बहुत टेस्ट लगे पाटी पोक पोक ही मिलଯିବ एते बढ़िया लगे मुठी गजा खाइबा पाइंका। तो आपण मैंने थरे निश्चिंत बनातु ये मुठी गजाटा को घरे। आपण मानकर गजा केमिति ହେଲା घर लोक केमिति लागिला निश्चिंत कमेंट करेंगे। आशा करुँची आज ये रेसिपी आपण मानु निश्चिंत भल लगी आ जदि भल लगी वीडियो बहुत मजा शेयर करेंगे। आज रोचे जय जगन्नाथ पुणी आसबि एमती गोटे नुआ रेसिपी नहीं कि धन्यवाद।